ভারতবর্ষের ৭৫তম আজাদী কা অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে ভারতীয় জনতা পার্টি আসাম প্রদেশের নির্দেশানুসারে বিগত ৩০ দিন যাবৎ বিজেপির অনুসূচিত জাতি মোর্চার উদ্যোগে গাঁও সম্পর্ক অভিযানের আয়োজন করা হয়েছিল। শনিবার ভারতীয় জনতা পার্টি অনুসূচিত জাতি মোর্চা আসাম প্রদেশের উদ্যোগে আয়োজিত রথযাত্রার মাধ্যমে গ্রাম সম্পর্ক অভিযানের সমারোহ অনুষ্ঠিত হয় রাতাবাড়ির ছোটকোনায়। এতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির অনুসূচিত জাতি মোর্চার রাজ্যিক সভানেত্রী মন স্বর্ণকার, অনুসূচিত জাতি মোর্চার রাষ্ট্রীয় সভাপতি লাল সিং আর্য, বিজেপি রাজ্যিক উপসভাপতি জয়ন্ত দাস, বিজেপি করিমগঞ্জ জেলার সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, পাতারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল ও রাতাবাড়ির বিধায়ক বিজয় মালাকার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা। উল্লেখ্য, রাজ্যের ৩,২০০টি গ্রামে রাজ্য বিজেপির নির্দেশে অনুসূচিত জাতি মোর্চার উদ্যোগে বিগত ৩০ দিন থেকে চলছে গাঁও সম্পর্ক অভিযান। শনিবার বরাক উপত্যকার রাতাবাড়ি বিধানসভা সমষ্টির ছোটকোনায় উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে বিজেপির অনুশাসিত জাতির রাজ্যিক সভানেত্রী মন স্বর্ণকার বিজেপি সরকারের নেতৃত্বাধীন সরকারের অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা তুলে ধরেন এবং বলেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার সংকল্পবদ্ধভাবে সমাজের শেষ প্রান্তের লোকের উন্নয়নের প্রতিজ্ঞাবদ্ধভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি এদিন রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন এবং বলেন, বিজেপি সরকার জনগণের উন্নয়নের সরকার। এদিনের অনুষ্ঠানে সনবিল এলাকার বেশ কয়েকজন প্রবীণ বিজেপি কর্মীদের অনুসূচিত জাতি মোর্চার পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, জনমত টিভি। মঞ্চে উপবিষ্ট ভারতীয় জনতা পার্টি রাষ্ট্রীয় সমিতির অনুসূচিত জাতি মোর্চার সম্মানীয় আমাদের অতি শ্রদ্ধার রাষ্ট্রের যুব মোর্চার টিম, এই মন্ডলের যুব মোর্চার টিম, মহিলা মোর্চারিক অভিনন্দন, আন্তরিক শুভেচ্ছা দিচ্ছি যে যেই প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়েছিলাম কেন্দ্র নেতৃত্বকে, আমরা যে টার্গেট দিয়েছিলাম যে আমরা ৩,২০০টি গ্রাম সম্পন্ন করব, বিগত মাসের ১৭ সেপ্টেম্বর আমাদের আপনাদের সমগ্র বিশ্বের অতি প্রিয় অতি শ্রদ্ধার প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র ভাই মোদীজির জন্মদিনের দিন দায়িত্ব দিয়েছিল যে সমগ্র ভারতবর্ষে ৭৫তম আজাদী কা অমৃত মহোৎসবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমরা ৭৫,০০০ গ্রাম আমরা গাঁও সম্পর্ক অভিযান সম্পন্ন করব। আর তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমরা আসাম প্রদেশও আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটিকে টার্গেট দিয়েছিলাম যে আসামেও আমরা আসাম প্রদেশ অনুসূচিত জাতি মোর্চা ৩,২০০টি গ্রাম সম্পন্ন। इस विषय में आप क्या बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने एससी मोर्चे के राष्ट्रीय प्रशिक्षण वर्ग में घोषणा की थी। एससी मोर्चा पूरे देश में 75,000 एससी की बस्तियों में, गांवों में संपर्क अभियान चालू करेगा। उनके आदेशानुसार पूरे देश में हमने इस टारगेट को लिया। 75,000 को टारगेट को लेकर हम चले थे और इस अभियान का शुभारंभ 17 सितंबर नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से प्रारंभ हुआ था। 26 नवंबर को ये अभियान खत्म होना था, लेकिन आसाम में कुछ बाढ़ का आने के कारण, कुछ चुनाव, स्थानीय चुनाव थे, उसके कारण ये 9 नवंबर से और 10 दिसंबर तक चली है। 31 दिन के इस कार्यक्रम में 3,302 गाँव में ये यात्रा आसाम के अंदर पहुंची है। पूरे देश में 1,29,000 एससी बस्तियों में हमने ये संपर्क अभियान किया है। बहुत अनुभव है। अनुसूचित जाति के भाई बहन गांव में जब संपर्क कर रहे हैं तो स्वाभाविक वो कहते हैं कि पहली बीजेपी की पार्टी है जो चुनाव में नहीं आ रही है, बल्कि हमारी सुनने के लिए आ रही है और हमको योजनाओं की जानकारी देने की जा रही है। मैं आसाम की बीजेपी की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने संगठनात्मक 40 जिलों में एक भी जगह को नहीं छोड़ा है। 3,302 गांव में उस रथ यात्रा के माध्यम से गए हैं। पूरी पार्टी मोर्चे के साथ खड़ी थी और मोर्चा की हमारी बहन मोन स्वर्णकार के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम ने इस अभियान को सफल बनाया है। मैं मोन जी को और उनकी पूरी टीम को
और सम्माननीय पार्टी के सभी नेताओं को, अपने विधायक जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सर और एक बात है सर, देखिए ये जो आप लोग जो कार्यक्रम चला रहे हैं सर, वो पब्लिक का क्या लाभ होगा, क्या होगा पब्लिक का, वो पूरा बताइए तो। इस संपर्क अभियान में हमने एक पैम्पलेट बनाया था। इस पैम्पलेट में स्टेट गवर्नमेंट और राष्ट्रीय सरकार नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने एससी के लिए क्या किया है, कौन सी योजना बनाई है, उसका लाभ कैसे मिलता है, वो जानकारी हम लोग नीचे देने गए। दूसरा, जो योजनाएं गरीब उत्थान की चल रही है वो आपको मिल पा रही है नहीं मिल पा रही, उसकी जानकारी लेने गए। उनकी जिज्ञासाएं, कोई उनकी प्रॉब्लम थी, उनको पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समाधान करने की कोशिश की है। जो अनुभव आ रहे हैं उन्होंने अपने कागज़ पर लिखा है। वहाँ पर जो एससी की बस्ती है वहाँ अपनी टीम भी बनाने का काम किया है। 7500 हॉस्टल्स में भी हमने संपर्क किया है। वहाँ भी जिस एससी की बस्ती में हॉस्टल है वहाँ भी हमने कोऑर्डिनेटर समापन हल और आमार अनुसूचित जाति मोर्चार नेत्री आसाम राज्यिक सभानेत्री माननीय मोहन स्वर्णकार महोदयार এই এক মাহব্যাপী যে অক্লান্ত পৰিশ্ৰম কৰিলে গোটেই অসমৰ যিমান ভিলেজ আছে তেওঁ নিজে ৰথ যাত্ৰা কৰি আজি ইয়াত সমাৰোহ হল। বিশেষকৈ আসাম ৰাজ্যিক এছচি মোৰ্চাৰ সব কাৰ্যকৰ্তাক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যে নিৰ্দেশ দিছিলে, আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ে যে যিমান আমাৰ এছচি ভিলেজ আছে এইবিলাকৰ কেনেকুৱা ডেভেলপমেণ্ট আৰু ভালকৈ ডেভেলপমেণ্ট কৰা যায় তাৰ কাৰণে এটা বিস্তাৰিত এটা ৰোডমেপ তৈয়াৰ কৰাৰ কাৰণে আৰু এই ৰথযাত্ৰাৰ জৰিয়তে আমি ভাবোঁ যে আগন্তুক দিনত আমাৰ এই ভিলেজবিলাক আৰু ভাল ডেভেলপমেণ্ট হ'ব, উন্নয়ন চাৰিফালে ভাল উন্নয়ন হ'ব আৰু আমাৰ অসম গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ মাজত 5খন উন্নত ৰাজ্যৰ মাজত এখন উন্নত ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব।